लूक लिखित सुसमाचार अध्याय 7। से लोकमानंक कर्ण गोचर आपणार समस्त कथा समाप्त करी कफरनाहुमरे प्रवेश कले। से समय रे जड़े शतसेनापतिंकर दास पीड़ित होई मृत्युप्राय होइथिला। से ताहांकर प्रिय पात्र थिला। से जीशुंक संपदरे संवाद पाई से जेपरी आसी तांको दासर प्राण रक्षा करती एथि निमंते ताहांक निकटकू यहूदी मानकर केतेक प्राचीन को पठाई ताहांको अनुरोध कले। से माने जीशुंक निकटरे उपस्थित होई ताहांको विशेष विनती करी कहिबाकु लागिले, आपण जे तांको निमंते एहा करिबे से सेथिर योग्य अटंती, कारण से आममानंक जाति की प्रेम करती ओ आपे आममानंक निमंते समाज गृह तोली देई अछंती। सेथिरे जीशु सेमानंक सांगरे गले। से घरर अल्प दूरे उपस्थित हुंते शतसेनापति बंधु मानंकु पठाई ताहांकु कहिले, प्रभु कष्ट करंतु नाही, कारण आपण जे मो घरे पाद पकाइबे मु एपरि योग्य नुहे। एणु मु आपणक निकटकू जीवाकू निजकू योग्य मणिली नाही, किंतु पदे आज्ञा करंतु मोहर दास सुस्थ हेब। कारण मु पराधीन मनुष्य हेले सुधा मोहर अधीन रे सैन्य माने अछंती। आ मु जनकू जाओ कहले से जाए, अन्य को आस कहले से आसे, पुणी मोहर दास को एहा कर कहले से ताहा करे। जीशु ए समस्त कथा सुनी तांको विषय रे चमत्कृत हेले। आउ बुली पड़ी ताहांको पछरे आसुथिबा लोक समूहंकु कहिले, मु तुममानंकु कहूअछि इस्राएल मध्यरे सुधा एडे बड़ विश्वास पाई नाही। आउ पठा जाइथिबा लोक माने घरकू बाहुड़ी आसी दासकू सुस्थ देखिले। एथि उतारे से नाइन नामक नगरकू गमन कले। आउ ताहांको शिष्य माने ओ बहु संख्यक लोक ताहांको सांगरे जाउथिले। से नगर द्वार निकटरे उपस्थित हुंते देख जने लोक मृत्यु मनुष्य को बाहर को बही आणुथिले। से आपना मातार एकमात्र पुत्र, पुणी से ही स्त्री विधवा। आउ नगरर बहु संख्यक लोक ताहार सांगरे थिले। ताहाकु देखि प्रभु ताहा प्रति दयारे विगलित होई ताहाकु कहिले, रोदन कर नाही। आउ से निकटकू जाई कोकेई छुईले। पुणी बाहक माने ठिया हुंते से कहिले, युवक मु तुमको कहूअछि उठ। सेथिरे मृत्यु लोकटी उठी बसिला आउ कथा कहिबाकू लागिला। पुणी से ताहाकू ताहार मातार हस्तरे समर्पण कले। एथिरे समस्ते भयग्रस्त हेले आउ ईश्वरंक महिमा कीर्तन करू करू कहिबाकू लागिले, आम्भमानंक मध्यरे जणे महान भाववादी उत्थित होई अछंती एवं ईश्वर आपणा लोकंक प्रति कृपा दृष्टि करिअछंती। पुणी ताहांक विषय रे एही कथा समस्त जिहुदा देश व चतुर्दिगस्त समस्त अंचल रे व्यापी गला। परे जोहनंक शिष्य माने एही समस्त विषय तांकु जणाइले। सेथिरे जोहन आपणा शिष्य मानंक मध्यरु 2 जनंकु पाखकु डाकी प्रभुंक निकटकू एहा कही पठाइले, जहाँकर आगमन हेब सेही व्यक्ति की आपण, अबा आम्भे माने अन्य जनक अपेक्षारे रहिबो। सेही लोक माने ताहांक निकटरे उपस्थित होई कहिले, बाप्तिजिक जोहन आममानंकु आपणक निकटकू एहा कही पठाई अछंती, जहाँकर आगमन हेब सेही व्यक्ति की आपण, अबा आम्भे माने अन्य जनक अपेक्षारे रहिबो। सेही समय रे से अनेकंकु रोग पीड़ा व दुष्ट आत्मा मानंक ठारू सुस्थ कले। पुणी अनेक अंधंकु दृष्टि प्रदान कले। से सेमानंकु उत्तर देले, तुम्हे माने जाई जहाँ जहाँ देखिल ओ शुणिल सेही सबु जोहनंकु जणाओ। अंध माने दृष्टि पाती, खंज माने गमन करती, कुष्टि माने शुचि हुअंती, बधिर माने श्रवण करती, मृत्यु माने उत्थापित हुअंती, दरिद्र मानंक निकटरे सुसमाचार प्रचारित हुए। आउ जे केही मोठारे विघ्नर कारण न पाए से धन्य। जोहनंक दूत माने प्रस्थान कला उतारे से जोहनंक संबंधरे लोक समूह को कहिबाकू लागिले।
ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳ? ତାହା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି? ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବିଷୟ ସୁଖରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜବାଟିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ କି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୂତଙ୍କୁ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛୁ, ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ସେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଏପରିକି କରଗ୍ରାହୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ନ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବି? ପୁଣି ସେମାନେ କାହାର ତୁଲ୍ୟ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାରରେ ବସି ପରସ୍ପରକୁ ଡାକି କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାଚିଲ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଳାପ କଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାନ୍ଦିଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି। କାରଣ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ଆଜି ରୋଟି ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ ସେ ମୃତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ, ଦେଖ, ଏ ଜଣେ ପେଟୁକ ଓ ମଦୁଆ, କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଉ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଫାରୁସୀଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୋଜନରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ପାପିଷ୍ଠା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଫାରୁସୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନରେ ବସିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିପାରି ସେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଆଣି ପଛଆଡ଼େ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାହା ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ଯେଉଁ ଫାରୁସୀ ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏ ଯଦି ଭାବବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି, ସେ କିଏ ଓ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ପାପିଷ୍ଠା, ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସିମୋନ, ତୁମକୁ ମୋହର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କର 2 ଜଣ ଋଣୀ ଥିଲେ। ଜଣେ 500 ଓ ଆଉ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲା। ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିବାରୁ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ? ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କଲ। ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁଖ ଫେରାଇ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଆସିଲି, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଦ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ମୋର ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ କେଶରେ ତାହା ପୋଛିଦେଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ ଏ ମୋହର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋହର ପାଦରେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଲଗାଇଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଏହାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ, ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ତୋହର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ,
पाप सुधा क्षमा करी अछि जे ए किए। किंतु से सही स्त्री को कहिले तोहर विश्वास तते रक्षा करी अछि, शांति रे चली जा। प्रभु ए वाक्य ने आपण मानक आशीर्वाद करंतु।